ആരോരും കാണാതെ കരുതൽ നീ നൽകിടണേ കർത്താവേ തുണയായി നീ വന്നിടണേ വയ്യന്റെ പൊന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ എന്നെന്നും ഉണ്ടാകണേ ഇല്ലില്ല വേറെ ആരുമില്ല വേറെ എന്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ വയ്യന്റെ പൊന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ എന്നെന്നും ഉണ്ടാകണേ ഇല്ലില്ല വേറെ ആരുമില്ല വേറെ എന്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ കാണാനോ പോരാമേ ഉരിയാടാനറിയില്ലേ നാടാകെ പറയുന്നേ നീ പാഴായി പോയമ്മേ നെഞ്ചാകെ തീയാണേ കരളാകെ മുറിവാണേ മനമാകെ ടെററായി തീരുന്നുണ്ടെന്നേ വയ്യന്റെ പൊന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ എന്നെന്നും ഉണ്ടാകണേ ഇല്ലില്ല വേറെ ആരുമില്ല വേറെ എന്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ വയ്യന്റെ പൊന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ എന്നെന്നും ഉണ്ടാകണേ ഇല്ലില്ല വേറെ ആരുമില്ല വേറെ എന്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ ദൂരെയാ മലമേലെ കാണും നിന്നുടയോനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും ചങ്കാകുന്നോനെ കണ്ണീരുമായുന്നേ മനമാകെ തെളിയുന്നേ ജീവിതം കളറായി തീരുന്നവനാലേ വയ്യന്റെ പൊന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ എന്നെന്നും ഉണ്ടാകണേ ഇല്ലില്ല വേറെ ആരുമില്ല വേറെ എന്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ വയ്യന്റെ പൊന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ എന്നെന്നും ഉണ്ടാകണേ ഇല്ലില്ല വേറെ ആരുമില്ല വേറെ എന്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ റിൻസിമോളുടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചക്കകം അവളുടെ ഭർത്താവ് ദാവീദ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു. പിന്നെ ശബാട്ടിക്ക് അങ്ങനെ മുന്നും പിന്നും നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ വീട്ടിലൊരാളുണ്ടല്ലോ. ഒരുപാടൊന്നും ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കാണ്ട് ശബാട്ടി അവൻ്റെ പഴയ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് ആൻ്റണിയുടെയും മനോജിൻ്റെയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. ഇവരിപ്പോൾ ഈ പോകുന്നത് ഇടുക്കി തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലേക്കാണ്. ഇനി കഥ അവിടെയാണ്. എപ്പോഴും തണുപ്പാന്നുണ്ടോ? അതെ, നല്ല തണുപ്പില്ലേ? ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാലാ? കുടിക്കാം. നീ ഇവിടെ നോടിക്കാ. തണുപ്പാണോ? കട്ടൻ പറയാം നമുക്ക്. അത് തണുപ്പ് നല്ലത്.
വളരെ നല്ലതാണ്. ആയ മുറുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പൊ കഴിക്കണ്ട. മഞ്ഞച്ചിന് എങ്ങനെ മധുരം വേണോ? ആ എനിക്ക് നല്ല മധുരം വേണോട്ടാ. സബാൻ ചേട്ടനോ? എനിക്ക് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. ചേട്ടാ 3 ചായ. ഓ, ചായ ഇപ്പോഴെങ്കിലും വരൂ. ഇവിടെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാണോ? എടാ ആന്റണി, മമ്മി ഈ കട വന്നപ്പോ ഭയങ്കര തിരക്കായല്ല. സമയം എത്രയിലും വന്നിച്ചാ? ശരിയാണ്, ജോലിക്ക് തിരക്കിലാണ്. ചായ എത്തി, ചായ എത്തി. സബാൻ ചേട്ടാ ചായ കുടിക്ക്. ആ നല്ല ചൂടാണല്ലോ. നമുക്കൊന്ന് മാറിന്നാലോ? ആ ആ ആ നമുക്കിവിടെ മാറിക്കാം. ഇതാ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോവാം. ഞാനേ പറയാൻ വരുന്നത്. ആ അയ്യോ ഇപ്പോൾ ലൂക്കാച്ചനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അതിനി എങ്ങോട്ടാണെന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. എന്തു തന്നെ ആയാലും ലൂക്കാച്ചനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നാലേ ഈ യാത്രയ്ക്ക് പിന്നിലെ ആ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനടക്കം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ലൂക്കാച്ചിനെ പോലെ ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ല മഞ്ഞച്ചാ, നമുക്കിവിടെ അന്വേഷിച്ചാലോ ഒന്ന്? ഗെറ്റ്സെമി ഹിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാതിരിക്കില്ലല്ലോ. നമുക്കേ ഇവിടെ ആരോട് ചോദിക്കാം. വാ. ഇനിയും കുറെ നടക്കേണ്ടി വരുമോ? മിക്കവാറും നടത്തേണ്ടി വരും. கெசவனிலா அதுக்கு பக்கத்துல தான் இருக்க. நேரா போய் ஒரு குன்னு இருக்கு. அந்த குன்னுக்கு மேல தான் கிஸ்மரிகள். ஒரு 3-4 கிலோமீட்டர் இருக்கு. നിങ്ങൾ ஏதாவது வண்டியா கூப்பிடு. அப்படியே சொல்ல, நீங்க மலையாளிதா? இந்த வழியில ஸ்ட்ரைட்டா போகும்போது ஒரு குன்னு இருக்கு. அதுக்கு மேல தான் கிஸ்மரிகள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா யாராவது கேட்டு பாருங்க. புரியுதா? ആമലേടാ, ആമലയുടെ മേളിൽ കയറണം. കർത്താവേ എളുപ്പമല്ലട്ടാ. மீண்டுமாய் உங்களோடு கூட இந்த இறை செய்தியோடு சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். பிரைஸ் தி லார்ட். மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்களா? வார்த்தையை கேட்கறதுல சந்தோஷமா இருக்குதா உங்களுக்கு? இந்த வார்த்தையை கேட்கும்போது உள்ளத்துல ஒரு மகிழ்ச்சி வந்ததுன்னா உங்களுடைய இதயத்துல ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்று வார்த்தை எனக்குள்ளே மகிழ்ச்சியாய் கடந்து போகிறதா? மகிழ்ச்சியா கடந்து போகல அப்படின்னா நீங்க ஒண்ணு கேட்காம இருக்கணும். இல்லன்னா இந்த வார்த்தை உங்களை எப்போ வந்திருக்க? அவனுக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுங்க, நான் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வரேன். அதற்கு ஒரு வேலையில காலங்காத்தால இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு அப்பா சேவியர் அவரோட வேலை தான், அவர் போயாச்சு. அதனால இந்த வேலை எனக்கு வந்துருச்சு. தளபதி அப்போ நம்ம 2 பேருக்கு ஒரே நிலைமைதான். உனக்கு சேர்த்து கடவுள் கிட்ட நான் வேண்டிக்கிறேன். யார் இவங்க? முன்னாடி இங்க பார்த்தது இல்லையே. போய் பார்த்திட வேண்டியதான்.
മനോജ് ഇത് കുറച്ച് വഴിയുണ്ടെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ. നീ ഒന്ന് വാണ്ടണി. നമുക്ക് വേറെ ജീപ്പ് വിളിക്കായിരുന്നു. ജീപ്പാ ഈ കുന്നിലേക്കാ? ആരാ വിളിക്കണത്? ആരാണത്? നീ നടക്കണ പാട്ടി. കേട്ടില്ല. ദേ ആരോ വിളിക്കണ്ടല്ലോ അവിടെ. ആരി എവിടെ? എങ്ക പോരെ? പള്ളിയിലേക്ക്. ആ ആരാണ്ടത്? നിനക്കറിയാളാ? மெதுவா மெதுவா அங்கே அட்டை இருக்கு பார்த்து வாங்க. അട്ടേ. ആ പാക്ക പാക്ക. പാട്ടി பார்த்து வாங்க. നോക്കിതാ അങ്ങോട്ടാ. ആ നോക്കണ്ട്. பசங்களே உங்களுக்கு எங்க போகணும்? ഇവിടെ പള്ളിയില്. சர்ச்சுக்கா? ആ நீங்க மலையாளியா? ആ அப்படி சொல்லு. நீங்க மலையாளி சார். இந்த வழி போனா ஒரு குந்து இருக்கு. ഔവാ. அதுக்கு மேல கட்ஸ்மான் ஹில்னு ஒரு சர்ச் இருக்கு. ആ இந்த இடத்துல அந்த ஒரே ஒரு சர்ச் தான் இருக்கு. അതെന്ത് പറഞ്ഞേ? உங்களுக்கு அங்கே தானே போகணும்? வாங்க போகலாம். പോളാം. வாங்க வாங்க போகலாம். ആ പോലെ. பசங்களா இதுதான் நம்ம கெட்சமின் ஹில்லு. இதுதான் நம்ம கெட்சமின் சர்ச்சு. ஆனால் நீங்கள் எதுக்கு வந்தீங்க? എടാ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേന്ന് പറയാം. ആ അച്ഛനെ കാണാൻ. என்ன அண்ணா சொல்லு. நாங்கள் வந்து கேரளாந்து வந்திருக்கேன். ആ ஃபாதர் விக்டர் ஜான் கென்னடி என்ன ஃபாதர் பார்க்கறதுக்கு வந்திருக்கேன். உங்க தெரியுமா? ஏய் ஃபாதருக்கு என்னடியா? ஆண்ணே. அவருக்கு உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம்? അതെ ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടടുത്ത് പറഞ്ഞോളാം. അച്ഛനെ എവിടെയാണ്? என்னன்னு? ஆ, நான் அச்சனை உனக்காக காமிச்சா. வந்து நான் என்ன பண்றேன்? என்னன்னு இந்த மாதிரி பேச்சு பேசுற? കുറെ നേരേ. அண்ணா விட்டுறண்ணா. ചുമ്മാ ഇരുന്നേ. ചേട്ടാ ആ. ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഫാദർ വിക്ടർ ജോൺ കെന്നഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേ. ഫാദറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? அண்ணா நீங்கள் சொன்ன ஃபாதர் கென்னடி இல்லையா? ஆமா. அவர் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போச்சு. ഓ ഗോഡ്. அங்கே தான் அவரோட சமாதி. അങ്കുതാനാ? ஆமாண்ணே. എന്താണ് അച്ഛാ അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? அண்ணே அவங்களே நான் 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தது. அந்த காலத்தில் இவ்வளோ பெரிய சர்ச்சும் இங்கே கிடையாது. ஃபாதர் கென்னடி தான் இவ்வளோ பெரிய சர்ச்செல்லாம் கிட்டினது. அண்ணா அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷர். அண்ணா அவர் வந்து ரொம்ப நல்ல மனுஷர். எனக்கு என் குடும்பத்துக்கும் நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கார்.
எனக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த தேசத்துக்கு. இந்த பக்கத்தில் ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் இருக்குது, அதுக்கு அவரோட பேர் தான் வச்சுருக்கு, கென்னடி ஆர்ஃபனேஜ். அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது. She just wants to rock and roll, rock and roll. രാത്രി നല്ല തണുപ്പുണ്ടല്ലേ? டே பசங்களா, நீங்களாம் திரும்பி போக முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? പോവല്ലടാ. ആമാ பசங்களா, 10 நிமிஷத்தில் ஒரு பஸ் வந்துடும், நீங்கள் எல்லாம் அதில் ஏறி போயிடு. ஆ ஆ எப்படியாச்சும் பார்க்கலாம். கடவுள் இருக்கு, அவர் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டே இருக்க, நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஆமாண்ணா, பார்க்கலாம். கவலைப்பட வேணாம். ഓക്കെ ഓക്കെ எல்லாம் சரியாயிடும், சரியாயிடும். ഓക്കെ അണ്ണാ. நான் போகிறேன். ശരി. சரி ഓക്കെ അണ്ണാ, താങ്ക് യു. சரி தம்பி. சரி. സബാൻ ചേട്ടാ, ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവും തോന്നണില്ല. എത്ര ദിവസമായിപ്പോ. എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചോടെ നടക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. കച്ചവടമൊക്കെ പൊളിക്കണം കേട്ടോ. ആരുടെ മുന്നിൽ തോറ്റു കൊടുക്കരുത്, നെഞ്ചു പറ്റി നിൽക്കണം. മനോജ, ഇത്ര ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിന്നതിന് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്താണ് നിന്റെ ஏய் பசங்களா, நில்லு நில்லு, അണ്ണൻ ദേവനി போகாத. டேய் பசங்களா, எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு. நிஜமா நீங்கள் எதுக்கு வந்தீங்க? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்தால் சொல்ல வேண்டாம், വിട്ടിടുங்க. അണ്ണാ, ഞങ്ങൾ വേറെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വന്നാണ് ഇവിടെ. ഇനി അത് നടക്കൂല. പിന്നെ അണ്ണാ, ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടൊക്കെ പോയി അണ്ണനോട്. എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത്. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தம்பி. உங்களுக்கு அந்த டைமில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. பரவாயில்ல, விட்டுடுங்க. അണ്ണാ, சொல்லு ஃபாதர். സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് ഫാദർ ലൂക്ക് ബെന്നിനെ അന്വേഷിച്ചാണ്. ഫാദർ ലൂക്കിലേക്കുള്ള ആകെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കെനഡി അച്ഛനായിരുന്നു.
അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയില്ലേ, ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും നടക്കില്ലല്ലോ അണ്ണാ. ദേ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൂക്കാച്ചി. கடவுளே இவரா? இவர் லூக்காச்சும் கிடையாது, இவன் பேரு லெனின். பசங்களே, பக்கத்துல ஒரு கிராமம் இருக்கு நெல்லியாளம், அங்கதான் கென்னடி ஆர்ஃபனேஜ். அவர் அங்க கலைஞர் வேலை பார்க்குறார். நீங்க என் கூட வாங்க, ഞാൻ കാണിக்கிறேன். മനുച്ച ഇയാൾ എന്തീ പറയണേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആന്റണി. വാ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. பசங்களே, இந்த பக்கத்தில் ஒரு லோட்ஜ் இருக்கு, அது 8 மணிக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும். சீக்கிரம் வாங்க. എടാ എന്താണ് സംഭവം? എന്താണ്? இன்னைக்கு இங்கே தங்கிட்டு நாளை காலையில் போகிறேன். எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன். வாங்க அண்ணே, சொல்லு என்ன வேணும்? டேய் தம்பி, இவங்க எல்லாம் அந்த அம்மா ஆளுங்கதா, கேரளாவிலிருந்து வந்திருக்கியா? இங்கே தங்குறதுக்கு ஒரு 3 நாளுக்கு ரூம் கிடைக்குமா? அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம்ண்ணா, நீங்க வாங்க. வாங்க. എന്തൊരു തണുപ്പ്. റൂം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലേ? இங்க சாப்பாடு ஏதாச்சும் வேணுமா உங்களுக்கு? ഷാപ്പാട് சாப்பாடு இருக்கா? சாப்பாடு இருக்கு. എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വേണം. இவங்களுக்கு சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணு. ஓகே அண்ணா, இவங்களுக்கு 3 பேருக்கு சேர்த்து நான் சாப்பாடு ரெடி பண்றேன். காலையில் பார்க்கலாம். അല്ല അണ്ണൻ പോവുകയാണോ ഇപ്പൊ? ஆமாம் தம்பி, ആ என் வீட்டுக்கு இங்கேருந்து ரொம்ப தூரம் இருக்கு. ആണോ? வழியில் யானை காட்டுப்பன்னி எல்லாமே தான் இருக்கு. ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிடும். അത് ശരിയാണ്ടാ. உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணும்னா என்கிட்ட கூப்பிடு. ഓ അണ്ണാ ആയിക്കോട്ടെ. എന്താ പറഞ്ഞു? ஒன்றுமே பயப்பட வேண்டாம், நான் இருக்கல. அப்போ சரி, புரிஞ்சா? காலையில் பார்க்கலாம். നാളെ പാക്കല. ஆனா உங்களுக்கு ஹீட்டர் ஏதாவது வேணுமா? குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி சூடாയി வேணுமா? എനിക്കത് മതി. ചേട്ടാ ഹീറ്റർ ഉണ്ടാവൂ? അപ്പോൾ ഓക്കെ ചേട്ടാ. ஆனா நம்ம ரூம் மேல தான் இருக்கு. ശരിയാണ്. நான் சாவி. ശരി ചേട്ടാ, ഓക്കെ. நீங்க மேல ஏறு, நான் ஒரு 10 நிமிஷத்துல வந்துடுறேன். പെട്ടെന്ന് തന്നെ. ஆனா மேல எல்லாம் ஓகே தான் இருக்கு. ஓகேண்ணே, நான் பின்னாடி வர்றேன். சரி 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 அண்ணா. താഴെ ഉണ്ടോ റൂം? சரி 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 அண்ணா, சரி. ചേട്ടാ ബാഗ് എടുക്ക്. ആ പറഞ്ഞു ശരി ചേട്ടാ. പറഞ്ഞേനെ. ആന്റണി, ആ മനുച്ച നാളെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇറങ്ങോട്ടാ. കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങാം നമുക്ക്. നമുക്ക് വേഗം കിടക്കാം. മനോജ് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നു. സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങി. ആ